ah nagsugod ra gini ang tanan katong na ako'y kini ang viral nga video bitaw nga dito na ako na feel yun nga murag hatag murag unsay kuan tahas sa Ginoo ba tahas nga kung kinsay nakakita ato nga video nga ning viral mga dito ning abot pa to 5.5 million ka pin views, pero ako lang to siyang gidelete tungod kay daghan na ingon nga ipa-delete ko no to nga video kay luoy kay tanawon tinuod luoy gyud, pero di man sad ingon nga gipangwartahan ako to sila kay atong time is bago pa lang ko ato. So dito kasugod ang tanan murag na gitoy pamilya man ako na mao toy sugod nga taha sa Ginoo para makabot na ko nga akong pangandoy. So ampo lang gid ta nya salig sa kahitasan siya ray nakahibaw sa tanan mao ra gina kanang mga pagsuway na anak tanan na anak diha ko gikan sa una gani gikan sa akong pag duty mo tabok mo ato pa kog dagat alas 10 sa gabi mo ato pa kog dagat kay ba mo ngano alas 10 sa gabi mo ato kog dagat kay manguhag sudanon kay para ini ka kining ugma nanay makaon ang akong pamilya. Pero wadamha ba nga nabot ko sa ingani karon di pa sa ingon sa pagpanghambog nga medyo gitagaan ko maayong kaugmaon sa Ginoo nga na unta kitantanan man sad naay mga pangandoy sa kinabuhi. Ako grabe yung paningkamot nako gusto gyud ko mag-vlogger o gina akong pangandoy ito man sa Ginoo na ako'y nakabot ako'y na-achieve ako kay kong kalipay basta salig lang tas kahitasan bisan unsa na to kawadon trial sa nas kinabuhi trial sa natanan moabot ang panahon gatuyok wa mo kay baw kung unsa ko sa una so grabe yung kalisod pero naningkamot ko kana magposposta kanang mga na pasagay ng mga bashers ay pasagay na pansin na mas malipay pagka nga nay mo pass nimo kay na ning tan-aw mo na sa imong mga videos nga naman ko ako di man ko mo patulan ng mga pambash mas malipay hinon ko ana gyud paningkamot gyud mao ra ta salamat.